Hi guys, ito yung aking ginagawang video. Wow! Paano yung tatlo yan. Tatlo yung aking sineset up dyan. No? Sabay-sabay. No? Tapos Nice! pwede natin i-rotel yan. Yan guys. Makikita nyo. No? Yan no? Kaikot siya. Pwede yan iikot. Yan ang aking yan. Yan natin guys. Pwede siya naikot yan guys. Yan. Tatlong video yan na ginagamit ko. Ayan, tatlong cellphone. Mayroon isa tayo pang vlog na maliit, no? Yan, naka ano na yan guys, no? Yan, no? Makita nyo yan guys. Ayan. Wow. Kaya, okay. Tingnan natin to. Kaya, ito yung sample na ginagamit ko pag nagsiset ako ng mga pagbablog, pag ginagamit ko, no? Mayroon pa tong microphone. Ito tinatawag na 3-in-1. Yan, 3-in-1 na to guys. Ayan, sana magustuhan nyo, no? Ayan, mahirap, no? Para tayo nag-shooting. Ayan, makikita nyo guys. Ayan. Para tayo nag-shooting, no? Ayan, no? Ayan, ito na guys yung ating video. Ayan, makikita nyo, no? Ayan na guys. Isa naka-record na rin ang isa. Yan. Buksan din natin itong isa. Go back. Ayan. Ito yung maliit. Pag gusto mong maliit pang record, mayroon naman tayo dyan guys. Ayan. Lobat din itong isa eh. Hindi na-charge. Ayan. May mic yan guys. Ayan, kompleto. Microphone. Thanks for watching guys. Sana nagustuhan niyo yung aking vlog. Thank you.